So, Istok ng kangkong, so, kalabasa, okra, dahon ng kangkong, sibuyas, bawang. Isa pang ingredients guys, oil, mantika, soy sauce, soy sauce. Ayan guys, nahiwa na ang mga ingredients guys. I-mix na natin sa bowl guys. Mekos-mekos na sa bowl. Magandang araw guys. Magluluto tayo ng ano to guys? Assorted gulay. Yan. Yan. Mekos-mekos natin to guys. Hanggang sa mano siya brown. Hanggang mag-brown siya guys. Yan guys, nag-brown na siya guys. Brown na siya guys. Pwede nang isalin ang gulay guys. Yan, panggatong ko guys, papel. Yan ang magic papel ko guys. Isalin na natin ang gulay. Makulay na gulay. Yan. Yan. Ganda tingnan guys. Squash, okra, and kangkong stock. Mayap na itong ilalagay itong dahon guys. Madali lang itong lumambot. Yan guys, mekos-mekos natin guys. Mekos-mekos na yan. Mekos-mekos. Mekos-mekos. Mekos-mekos na yan. Yan guys. Mekos-mekos na yan guys. Lagyan natin ng tubig guys. Yan. Tapos, takpan na natin guys. Takpan. Hintayin natin lumambot. Ayan guys, lagyan na natin ng soy sauce. Soy sauce guys. Ayan. Mekos-mekos guys. Mekos-mekos, mekos-mekos, mekos. Tapos, yung seasoning guys. Seasoning. My secret seasoning. Ilalagay na natin ang ano guys, dahon ng kangkong. Makulay ang buhay pag may masustansyang gulay na hinain ni nanay na niluto di tatay. Yan guys, hintayin natin guys maluto. Takpan natin ng maliit nating takip. Ayan guys, apoy-apoy na guys. Kulo-kulo na siya guys. Yan guys. Tikman natin guys. Kunin natin ang maliit na takip. Tikman natin guys. Paggatong ko guys, papel. Don't forget. Tikman natin guys ha. Ang sarap, malinamnam guys. Ang sarap-sarap guys. Don't forget to subscribe my channel guys. Like and share, watch and comment. Hit the notification bell. Thank you for the new subscribers.
Babush guys, at ito ang dish ko ngayong araw. The dish of the wish. Babush!